হেই গাইস, তোমরা হয়তো থাম্বনেলটা দেখে বুঝেই গেছো আজকে কাদেরকে নিয়ে কথা হতে চলেছে। আর হ্যাঁ, কানে যদি এখনও হেডফোন না পরে থাকো, কানে হেডফোনটা পরে নাও। তাহলে চলো বেশি ভাট না বকে শুরু করা যাক। রে ভাই, তুই চোখে চোখে কবে থেকে কথা বলা চালু করে দিলি? शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। ভাই, কবে থেকে ভালোবাসার নামে ছলনা করছিস? তুই কি জানিস তোর জন্য বৌদিটা কত কষ্ট পেয়েছে? আবার পাশে থাকলে নাকি বৌদির আবেগ আসে? কিরে, কি শুরু করেছিস ভাই? भाई मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहिए। मेरे को जानता नहीं है। पाइप ढुकाया निजे ढाकना खुले लीला रे, पाइप ढुकाया निजे ढाकना खुले लीला रे, पाइप ढुकाया। তুই এটা কি করলি? হ্যাঁ, তুই কাউকে না বলেই ঢাকনা খুলে পাইপ ঢুকিয়ে দিলি। वो तो अच्छा हुआ कि आप बीच में आ गए, वरना एक कान के नीचे मारता तो 32 ही हाथ में आ जाती। अपना रूप नहीं देखा उसने। আমার পাম্পে যত তেল ছিল, ওই আমার পাম্পে যত তেল। ভাই, তুই কি বোকাচোদা আছিস? হ্যাঁ, ওর পাম্পে যত তেল ছিল তুই দিলি তো শুকিয়ে। দিদির যৌবনে যে কে আবার আগুন লাগিয়েছে এটা যদি আমি জানতে পারি, তাকে মেরে একদম গাড় ভেঙে দেবো। देखो इसका थोबड़ा तो देखो, किसी अच्छे घराने का नहीं लगता। इसकी जान हमने बचाई, कम से कम 5 लाख तो मिलेगा ना। किससे? इसके बाप से। तू जानता है इसका बाप? वो तो इसकी माँ जानती होगी ना। তো দিদি, তোমার মনটা কে ভুলিয়েছে? ভাই, দিদি তো তোকে বলেছে সে নতুন প্যাসেঞ্জার, তাহলে কেন গাড়িটা জোরে চালাচ্ছিস? वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। अच्छा, ভাই সাবধানে থেকো, তোমার নতুন গাড়ির গাড়ি মেরে দেবে। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। দিদি, তোমার পদ নাচানো দেখলে না পুরো ইন্ডিয়াটাই মাথায় ভেঙে পড়বে। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। भाई मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। বৌদি কেন এত কোমর লপ লপ করে? কেউ কি দেবে? बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। আরে বৌদি, ইন্ডিয়াটা এত নাচিও না, নইলে কিন্তু খুলে জলে পড়ে যাবে। मेरे को जानता नहीं है। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। দিদি, তোমার ডান্স দেখলে পুরো ইন্ডিয়াটাই হিলে যাবে। झूठ पे झूठ बोलती जा रही है, शर्म नहीं आती? जिस दिन से मिली है उस दिन से झूठ पे झूठ बोलती जा रही है। शक्ल देखो कितनी बोली है, लेकिन अंदर से लोमड़ी है। सकाळी लागलई डोळा, सकाळी लाग। शाबाश बेटा,
এই গাইস, আজকের ভিডিওটা এইটুকুই ছিল। তাহলে চলো, দেখা হচ্ছে নেক্সট দিন।